अरे कोड़े बोलो तो मगता तो सुबुची ना आलो मु कुआ जे मु तो तोर तक रछि पाखरे छु अथ तो एते जोर डाकुची थोरटी भी तो मगता सुनो न हां काई के सुबो के मोंटा तो ऊपर बोझ होई जाई ना काले के कहइबो सेइते पई तो मगता सुनो ना देख साई तुसरे अंतरी भोणी रो बोझ बोइबे को बचै जाउछु हेले मो जीवन ना पते बोझ बोली जम्मा भी भाबिबे जम्मा बेचे मते बोझ बोली भाबिबे सारा जीवन मु तो बोझ मुंडे बाक प्रस्तुत अछि ताले तो मते ताको बाको को नहीं जाऊ काई के मो सुना भाईटा परा मो केला भाईटा तोरटी मो जीवन बाक नहीं चल अरे पागला मो ताको देखि न पाले कोनेला ताको बेड पाखरे ठियाई जीवन पर डाके देले ना से निश्चय भलो हेइतिबे मो सुना भाईटा परा नहीं चल मते मो जीवन बाक को पापा पापा नहीं पापा उधर छुड़ा हिच बा मो छुड़ा हिच बा मो छुड़ा हिच अम्मा तो बाक को ए माता नहीं तेरे कहीं तो बुझा कुछ कर दूंगा तेरे डॉक्टर पर मना करते तो जदि एमिति अवस्था जीवन देखबे तो से पागल हेच बरे मां से तो पागल हेच बे पापा मो कोन छोटो बिलाई अछि जे तमे मते गोप कई भुलै दबो मो पूरा बड़ होई गले नी संसार रो पाने कोन बुझी गले नी आ मते गोप कई भुलै जाई पानी भली तमे साई सुना भाई अपना मो केला भाई ना थोरुटे मो जीवन बाकू नहीं चल तो तो हाथ जोड़ते रे भाई वो तो बड़ा साई तो तो जीवन के भी किसी बाकी नहीं थोरुटे मो जीवन बाकू नहीं थोरुटे केवल मो जीवन को देखिबे पापा पापा साई के कोन से मते मो जीवन बाकू को नहीं अरे कई तो जोड़े ले मते नहीं चलो ठीक अछि केही मो संग जीवा दरकार नहीं मो एका एका मो जीवन बाकू चली जीबे केमिति चली जीवो अरे चलो चलो हजार तोर झोटी के पडुछु एका एका हजार जीवो केमिति मो पाते पड़े के मरि जाए तोते बाजो जे काई की मो आज का কথা सुनिबे नहीं मो आज जेमे चले मो जीवन बाकू को जीबी आ जो ताको सब भेट न हुए तले ताको आख्या करे मो आत्महत्या कर देबी केमिति को तमे मो सुनिबे नहीं तमे आज के जोड़े भी मते मो जीवन को देखे के जोड़े भी मुझे ले चल जे तानी फेरी आसो तानी तुम जीवन पूरा भलो ही तुम पाकू फेरी आसी तुम कांदनी तानी तुम आखिर लुह पोषा भगवान प्रभु तो भल कर तुम पाक पठे दीजिए आज तुम मो आखिर दुनिया देख जीवन तुम भयस कहीं अलग जना पड़ुचे कथा कर ऑपरेशन जीवन भाई को भोकाल कट ऑपरेशन से अंकल अंकल जेटा साइन करो तो टंका आसिले अंकल चेक साइन कले टंका आसे लेबर पेमेंट हो अंकल किए 40 बारी लेनी बोते देखाओ किए कौन किए माने ए बाबा जीवन भाई किरे काली हम जीवन को चिन्ह पारुनु हम जीवन को तो चिन्ह पारुनु ए हमर ना ताकर हमर
ଆମର 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 ଜୀବନ ସଳାଇ ସେଦିନ ଏଇ ଟୁକାଟାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସଳା ହଉଛି କେମିତି କାଳି ବାବୁ ଜୀବନ ଭାଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଜମି ପଡ଼େ ନା ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋଟ୍ ଟାଇ ଫାଇ ମାରି ବୁଲନ୍ତି ବୁଟଟା ବି ମାରନ୍ତି ଚଷମାଟା ବି ଲାଗେ ଇଏ କଣ ଅବସ୍ଥା ଚପଲ ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲ ଫେରିବାଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଳି ବାବୁ ସତରେ ତମ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି କୋଉଠି ଥିଲେ କହିଲ କୋଉଠି ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମେଡିକାଲ କୋଟ୍ ପଟି ପିନ୍ଧିବି ନା କଣ ସେମ୍ ହାଇଟ୍ ସେମ୍ କଲର ସେମ୍ ଫେସ୍ କଟିଂ ସେମ୍ ସେଠି କଣ ଫଳ ଉଡିଛି ନା କଣ ଚାଟା କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେକାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଜୀବନ ଭାଇ ସେ ସିଆର ତେଲୁଗୁ ତୁ ତୁ ବୁଝିତେ ତଳିଛି ସେଇଟା କଣ କଣ ସେଇଟା ଭଲ କି ଦେଖ ସେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମ ଜୀବନ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ମଣିଷ ଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ହେଲା କାମ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ତମେ ଠିକ କହିଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ମର୍ସିଡିଜ କାର ଚଢିବେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବା ବଢିଆ ହବ ସେ ଗାଡି ଆଉ କିଏ ଚଲେଇ ପାରିବେନି ସେ ଗାଡିରେ ତ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବି ଆଉ ଖାଲି ବ୍ରେକ୍ ଗିୟର ଉପରେ ନାଇଁ ଆମର କୁଆଡେ ବୁଲିଯିବାର ନାହିଁ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଚ୍ଛା ଅପା ଯୋଉ ଲୋକଟା ସେଦିନ ତମ ଦିନ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ତୁ ଆଖି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁ ତ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ହଁ ସାଇ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ହେଲେ ସାଇ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ଯେ ତା ମୁହଁରେ ପୁରା ମାସ୍କ ଥିଲା ସେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ କହୁନଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଫଜଲ ଖାନ ତମେ ଖୋଜ ସେ ଅଫଜଲ ଖାଁ କିଏ ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲି ଜୀବନଟା କିଏ ଗୋଟେ ଖୋଜାଖୋଜି ପର୍ବ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମକର ପର୍ବ ପରେ ଗୋଟେ ଖୋଜାଖୋଜି ପର୍ବ ଖୋଜାଖୋଜି